amahan ka. Bawal man ka mo tawag amahan. Or patawag mga amahan sa imong anak. Isa-isa. So, klaro ha. Ikaw, imo man yung bersikulo, ayaw kong mahayin. Ako rin pataliwa. Okay. 23 so imong verse no, ato naglarohon. 23 TV matira. Dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsa nga imong amahan kay usarang imong amahan nga tuwa sa langit. Ang pangutana, pila imong anak? What? Unsay tawag sa imong anak sa imo? Nak. Amahan. Amahan. Okay. Nganong nagpatawag ka mag-amahan nga sumala sa imong bersikulo, dili man pwede magpatawag si bisan kinsa nga amahan din sa kalibutan. Sa to pa ikaw na may supak ini nga verse. Ha? Ayaw lang kunite. Okay. Brad, kung nganong nagpatawag ka mag-amahan nga sumala sa gibasa, dili man pwede magpatawag si bisan kinsa nga amahan. Sa ato pa ikaw day ang unang nisupak ining bersikulo karon imong gigamit kay nagpatawag mag-amahan. Be, tubagan ang pangutana. Ikaw day unang nisupak. usahay kinahanglan nato nga adunay long nga pagsabot. Dito ba ang pangutana? Normal ang pagpatawag. Ayaw, klaro ha. Ang sakto nga taong pangutanon mo tubag. Responsive, dapat responsive. Para palutaw na to ang kamatuoran. Klaro man, di ba? Klaro, ingon man siya, nagbasa siya verse, then ingon siya nga bawal magpatawag din sa kalibutan. Tapos niya man sa kalibutan, part man yung kalibutan, bayan sa kalibutan, di ba? Di man ta pwede magpatawag ni bisan kinsang amahan. Dayon karon nganong nagpatawag ka man sa imong anak nga amahan nga bawal man na sumala sa atong gibasa nga bersikulong imong gigamit. Tubag sa pangutana. Okay. Kung wala nimo masabti ang maong bersikulo, mabawal na yung gaya mo pagsabot kay ang gitumbo gani mao ang kaluwasan. Ha? Amahan. Usaray man nga to sa lahat pero ang amahan sa pamilya wala na ibawal sa Diyos kay ang Diyos mismo tahod ka mo sa inyong ginaganan, sa inyong amahan. Pero ang kanang gitawag og magpatawag og amahan, kinsa may giigwala, dili ang amahan sa pamilya, kundi ang nagpatawag amahan sa kadaghanan, mao na gitumbok sa Diyos. So sa ato pa nagpatawag dai kag amahan sa imong anak. Okay. Tapos ingon sa Bible okay ra sa imo. Sa ato pa dili dai ta pwede dai magpatawag og amahan. So naa dai exemption ana brother. Oh, ikaduhang exemption mo one. Pwede ba tang motawag og amahan sa dili nato tatay? Pwede dili. Sumalang sa pagturon sa mga tao, nagtuo sila nga pwede. Dili sa Biblia ba? Sa Biblia. Kay pwede man di ay nga motawag tawag amahan sa kalibutan pero matud pa nimo amahan, ikaw amahan ma gitawag nga sa imong anak amahan. Pero panalitan dili biological father. Dili ba amahan ba nga sama sa imo nga na imong anak nga upat? Pwede bang motawag og amahan sa dili nato amahan? Pwede dili. Pwede mo tawag amahan, pero ang tinuod, dili kinahanglan mo amahan, pwede mo tawag og papa. Ha? Pwede tawag ng ginikaran kay pinalitan og nailo na ang usa ka bata o mga kabata, adunay mupuli, musab nga sila na imong ginikaran. Pero ang itumbok niya na, lawom nga pagsabot, ha? Ang amahan, huwag kinahanglan, huwag magpagpatawag og amahan, sumala sa mga bersikulo. Mateo 23, bersikulo 9. Then is unang Korinto 4:15 miingon sa San Pablo. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo kama magtutudlo diha kang Kristo. Usa lamang ang inyong amahan. Kay ako sa inyong kinabuhi kang Kristo nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Uyon ka nga ang nagdala di ay sa maayong balita matod pa ni San Pablo amahan. Ang nagdala sa mga balita, wala na lain kundi si Hesus Kristo. Siya na yun, ang tawag ng amahan. So kato mga tao, nagdala og maayong balita,
Mga katong gisugo sa Dios nga magsangyaw sa mga balita aron ang tanang tao nga makadugog sa maong mensahe nga nagdala og kaluwasan, maluwas sila. Pero dili sila matawag og man tungod kay nakahisgot diya nga usarayaman nga tuwa sa langit. Ug dili kay nato na siya panggaon. Pero kung nakasala man ko, tungod kay nagpatawag og amahan, labaw pa mo nakasala kay dunay pipila lamang ka mga tao nga inyong gitawag og amahan. Klaruha ba? Kini unang Korinto 4:15 ang pangutana. Balik ko na kung basa no, kaya para masabtang ganun mo. Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa pagdala sa maayong balita. Si San Pablo, matod pa niya, nahimo siyang amahan, pinaagi sa pagdala sa maayong balita. O yun ka, nga si San Pablo amahan. Tapos, 15:16 sa Roma, si San Pablo po pare. O yun ka, sa San Pablo pare, tapos amahan po siya. O yun, makaroka, o yun. Sumala sa Biblia, o yan ko. Okay. Si Pablo lang. So, wala na. So, solbad na di ay. Nga ang pare di ay, pwede tawagon nga amahan. Palakpakan nato si brother. So next question. Ay, pagkutana, brother. Ay, pagkutana. Dapat kayo paluap, nga pagkutana. Sumala sa Ibanayag 22, versikulo 18 ngadto sa 19, ang magadugang sa panagna sa mga balaang kasulatan, dugangan ang ipahamtang nga silot or katalagman. Apan ang magakuha sa balaang kasulatan sa mga panagna, kuha sa pagkatungod sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So, siguro makaingon nga tinuod kay ano? Daghang mga katalagban nga miabot karon. Okay. Pagkutana. Okay. Ang pangutana. Ano nga ba kini sa balaang kasulatan? Ha? Nagsugo ba si Jesucristo sa mga apostoles? Hoy mga tao. Pagrosaryo mo, pangadjin mo, pamisahe ng mga kalag aron sila maluwas. At sumala sa... Kung sa may kumplito pagkutana, Usa lang, kaya kayo magsaksaata. Okay. Magsugo ba ang rosaryo? Nagtudlo ba ang mga apostoles sa mga tao nga pang-rosaryo mo? Kayo, sumala sa Ibanayag 22, versikulo 18-19, ang magadugang, dugangan og hampang sa silot. Ang magakuha, kuha o katungod sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Nadugang mo ganigod? Okay. So ang ibang gibasa nga verse gipadayag 22:15-16. Nga dili pwedeng magdugang sa panagna, ug di pwedeng kuhaan. Pero asa bro, paminaw. Ipaminaw man ang pangutanas, paminaw sa tubag. So ang gisgutan diyan ng bersikulo ha, pagdugang o pagkuha. Mo nang gidagyod nako ning 1611 nga King James version, 73 books. Pero kanang inyong libro karon is 66. Kanos aman ay gikuhaan sa Protestante, 1829 gikuhaan nila o ng 66 books. Sa ato pa, dili ang Katoliko nagpuno, kay daan naman ang 73. Ang Protestante ang nagkuha. Dahil regarding sa imong pangutana, nagsugo ba ang Dios nga magrosaryo? Hinumduman nato nga ang simbahan doon ay authority. Mateo 16:19, whatever you bind on earth will be bound in heaven. What even you loose on earth will loose in heaven. Unsa imong gidili sa kalibutan, gitugutan ko sa langit. Kanang pagrosaryo, gitugutan na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So walay violation biblical nga gialaw ka na sa simbahan kay doon na siya'y authority gihatag sa iyang simbahan sa iyang kining gitukod. Sunod pa ko tanan. Okay na ka bro?